اللہ رحم کرے جی اس گھر میں رہنے والوں پر. یہ دیکھیں 2 بہنیں ہیں, دونوں اس گھر میں بیاہی ہوئی ہیں. ان کی جو بہن ہے وہ اپنے شوہر پہ شک کرتی ہے اور ان کا شوہر ان پہ شک کرتا ہے. کیا بنے گا جی اس گھر کا؟ بی بی جی ماشاءاللہ کیسا شوہر دیا اللہ نے آپ کو. اوے اپنے کام سے کام رکھو, نوکر ہے نوکر بن کے رہ. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ بالکل آئی ہے. تو پھر ذرا صوفے کے اوپر بیٹھ جائیں. نہیں مجھے کھلا ہے, میں نہیں بیٹھتا. کوئی بات نہیں, آپ کو کھلا ہے, تھوڑا سا روح رکھ کے بیٹھ جائیں. میری بات تو سن لیں, آپ مجھ سے بات بھی مت کرو. نہیں دوں گی تمہارا فون. پاگل ہوگی ہو کیا؟ نہیں دوں گی. موبائل دو میرا. نہیں دوں گی. میں نے تو ابھی تمہارا موبائل پکڑا ہے. میرے فون میں کچھ ہے ہی نہیں. اس پہ پاسورڈ, ہر ایپ پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ. مجھے پاسورڈ کھول. نہیں تو میں آفس میں رکھ دوں جا کے تاکہ سارے لوگ میری ایپیں دیکھیں. اپنے فون کا پاسورڈ کھول کے دو یہ جو مجھے. پاسورڈ ہوتا ہے نا, یہ آپ نے اپنی ایپوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے. تو پردہ کھولو نا, میں بھی دیکھوں اس پردے کے پیچھے ہے کیا. پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. پردے کے پیچھے چھپکلیاں ہوتی ہیں. پردے کے پیچھے کرتوت ہوتے ہیں جو چھپائے. کون سے کرتوت ہوتے ہیں؟ خام میرے اوپر شک کرتی رہتی. پاگل ہو تم. گھر سے باہر جب جو گھنٹے گھنٹے فون بند رہتا ہے وہ کس وجہ سے بند رہتا ہے؟ نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے. سب کے نیٹ ورک مل رہے تھے, اکیلا تمہارا نیٹ ورک نہیں چل رہا ہوتا. اچھا تمہیں تمیز ہے کہ نہیں بات کرنے کی؟ شوہروں میں تمہارا. میرا فون واپس کرو. فون میں آپ کا واپس تب کروں گی جب مجھے اس کا پاسورڈ پتا لگے. پاسورڈ میں نے دوں گا, میں سے توڑ دوں گا. اچھا توڑ دو, لیکن مجھے پاسورڈ دو اس کا. اس میں ہے کیا؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ اچھا کس سے بات کرتا ہوں میں؟ یہ جو تم نے لڑکیوں کو میسج کیا میں اپنے ڈیلیٹ کر دی ہے, ان کے رہنے کی وجہ اس کی میں نے کون سی باتیں کی ہیں جو ڈیلیٹ کر دی ہے تم نے؟ جتنا تو مجھے ڈیلیٹ کرتی ہے نا. کون سی ایسی کمی ہے میرے میں جو تم ہٹاتے رہتے؟ میں ڈیلیٹ ہوں جو تمہارے گھر میں رہ رہا ہوں. لڑکیوں کے اسکرین شاٹ لیتے رہتے, گھر میں بیوی نہیں نظر آتی تمہیں؟ بیوی تو نظر آتی ہے اور پورا سامان نظر آتا ہے مجھے کچھ. 4 سال پہلے تک تو تم مجھ سے بڑا مرتے تھے, اب میں تمہیں اچھی نہیں لگتی. اور جب بیوی ہو جاتی ہے نا پھر بیوی ہو جاتی ہے. پہلے کرتوت نہیں رہتے. شادی سے پہلے جو بندہ دیکھتا ہے نا ساری باتیں بدل جاتی ہیں. بندہ بڑا ہو جاتا ہے. اب بیوی بن کے رہو. اچھا اپنے فیشن ختم کر دو, اپنا وہ کریز مار لو. کیوں فیشن ختم کر دو؟ باہر کی لڑکی کو تم فیشن دیکھو, ان میں پیسے لگاؤ. تم کسی موبائل نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. یہ جو لڑکی 12 سو فلٹر لگا کے فوٹوز لگاتی ہے, یہ اگر فلٹر نہ لگائے ریئل میں دیکھیں تو مجھ سے بھی بری لگی. اگر تم نے بھی کٹر نہ لگائے ہو آپ پتہ لگے کہ کتنی ہو. 2-3 موبائلوں میں تو تم پوری نہیں آتی. اب میں موٹی ہو گیا, میں تمہیں اچھی نہیں لگتی. کہتی میں نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. دوپہر کو اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ اور اس کے اوپر بوٹیاں ایسے سجائی ہوتی ہیں جیسے بارڈر کے اوپر سپاہی کھڑے ہیں, اور آلو ایسے گردنے نکال کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائے گی, اور بعد میں چائے سویز والی. بھائی جنوکر, میں آپ کے جوتے صاف کر دوں, آپ کے لیے چائے لے کے آتا ہوں. ریپر کدھر ہے, میں گھر کی صفائی کروں. نہیں نوکر ہو گئے ٹکا کے بیٹھا ہوا ہے. سوری سر, شرم نہیں آتی. باؤ جی بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں بتا دی ہے. یہ جو شک ہے یہ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے, اور اوپر سے جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں یہ سب سے گندا رول ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ باجی کتنی شریف ہے, اور ان کے خامد کے کوئی کان بھرتا ہے اور یہ الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اوپر دیکھیں وہ باجی ان پہ شک کرتی ہے, اور جیسے ان کے شوہر ہے نا ان کو شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یقین کرنا چاہیے. دور شاباش. معافی چاہتا ہوں, اس مہینے کی تنخواہ تیری ود گئی. معافی چاہتا ہوں جی, آپ تو دودھ کے دھلے ہوئے. اتنا بھی نہ کر. جنید صاحب ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. شاید میں بد نصیب اپنی بیوی کو اچھا ہی نہیں لگتا. اور میں آپ کو اچھی نہیں لگتی. میں آپ سے محبت نہیں کرتی جس کے نام میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے. آپ سے محبت کرتی ہوں میں, اور وہ بھی ٹوٹ کر. پگلی رلائے گی کیا؟ یہ سلا دیا آپ نے میری محبت کا. جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں میری تو دل کے تار جل ترنگ کی طرح بجنے لگتی ہیں. یہ سلا دیا تو نے. میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں میرے اندر ٹور بجن لگ پہ. میرے دل کی دلان میں کن من بارش ہونے لگتی ہے, اور میرے گھر کے لان میں سونامی آ جاتا ہے. بند کرو یہ مونسون لیک. جب بھی گھر میں کوئی چوہا نکلتا ہے, کبھی میں نے بلایا کسی کو باہر سے, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میرے شیر اٹھے میں اور چوہے کو پکڑ لیں گے. اور جب بھی گھر میں ہمارے کوئی گائے کھل جاتی ہے, میں نے باہر سے کسی کو بلایا, میں کہتا ہوں میری ببر شیر نہیں اٹھے گی, کوری ڈالے گی, وہ ادھر ہی بیٹھ جائے گی. ابھی پرسوں
की बात देख लो, जब आप सो रहे थे सबने कहा ये नहीं उठेंगे, इलाज करवा दो। मैंने कहा नहीं, ये उठेंगे, ये उठेंगे। और याद है परसों जब मैं सो रहा था तो तूने मेरे ऊपर टांग रख दी, सबने कहा ये नहीं उठेगा, और मैं नहीं उठा 3 दिन। अभी भी आप मुझ पर शक करते हैं? आपकी वजह से मैं पंखा नहीं चलाती कि जैसे पंखा चलाओगी आप दीवारों में बजने लगते हैं। और तुम्हारी वजह से मैं एसी बंद नहीं करता। मुझे पता मैं एसी बंद करूंगा इसका सारा पसीना मेरे पे गिरेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे, आप तो जूतों के डब्बे में घुस गए। 2 घंटे लगे मुझे ढूंढने में, मैंने फिर भी आपको ढूंढा। ओ ये कौन सी मोहब्बत है, जूते के डब्बे से शुरू हुई वहीं पे दम घुट गया। ये कौन सी मोहब्बत है 9 नंबर। और याद है तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, किसी कमरे में भी तुम नहीं छुप सकी। बेसमेंट में गई हो, साफ नजर आ रही हो। बड़े हॉल में गई हो, साफ नजर आ रही हो। कसाफी स्टेडियम में गई है, उन्होंने वो पिच वाली तरपाल इसके ऊपर डाली है, साफ नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियां से हाथ में रखे जा रही थी, चिप्स से करारी दाले 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 करारी दाले, सीढ़ियों वाला खामद ऐसे गल्ला सस्सा वालियां थोड़ियां। नीचे बात कर। अच्छा मैं तेरे चपेट मारने मुझे तो फंस के दिखा देने। मैं आपको एहसास नहीं करती, आपकी वजह से मैं प्रेशर कुकर में हांडी नहीं बनाती, क्योंकि उसकी सीटी से आप उड़ जाते हैं। और तेरी वजह तो मैं केड़ी देख करके नहीं पकाई, एक मुर्गी कर रही है माशाल्लाह तू, देख से सटराल आके शुरू हो जाती। और कैसी मोहब्बत करूं मैं आपसे, जब भी मोहल्ले में कोई जोगी बाबा आता है मैं उसको बीन नहीं बजाने देती कि मेरे मियाँ सांप उठ जाएंगे। आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मैंने अपने घर की टूटियों का प्रेशर कम कराया। क्यों कम कराया? क्योंकि आप 3 दफा बह गए थे उसपे। आपसे मोहब्बत न करती होती तो मैं बांस वालों को बुलाकर 3 दफा आपको बाहर निकलवाती। अच्छा बांस वाले इसको निकाल रहे थे बाजी, और ये बांस के ऊपर बैठ के झूले ले रहा था, और 3 दफा तो बांस के अंदर घुस गया ये। उधर जाके चल कर उड्डी उड्डी जा। आज आप मुझे बता ही दें कि आखिर आपको क्या मसला है मुझ पर, क्यों शक करते हैं मेरी मोहब्बत पर? आपके साथ मसला नहीं है, मसला वो आपका कजन शहरियार है जो 2-3 महीने के बाद टपक पड़ता है इस घर में। तो क्या हुआ, अपनी बहन का घर समझ के आ जाता है, तो इसमें कौन सा मसला है? ये नीचे वाली बहन के ऊपर वाली 3-3 महीने मुझे ब्लेलर मुर्गा खिलाती हो, जब वो आता है देसी मुर्गा पकता है। अच्छा देसी मुर्गा पकता है? लास्ट टाइम आपसे देसी मुर्गा जब घर पे आया था पकड़ा गया था, मैंने पकड़ा था। और क्या मुर्गे ने आपको पकड़ लिया? मैंने आपको 2 घंटे लगा के मुर्गे से छुड़वाया था। मैंने सारे मोहल्ले में किसी को बताया नहीं? बताया ना? फिर भी आप मेरी मोहब्बत पे शक करते हैं। इसीलिए सारा मोहल्ला आपके खामद को देखकर कह रहा था मुर्गाबाद मुर्गाबाद। और बीबी जी आपके घर में शैतान ने पंजे गाड़ लिए। मैंने एक आमल बाबा को बुलाया पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए इधर इंपीरियल कॉलेज खुला हुआ है। और सर वो यहाँ पे पढ़ाई करेगा और आपके घर से दोनों शैतान भाग जाएंगे। आप दोनों बहनें सुकून से रहना। बुजुर्गों इस घर में ये 2 शैतान है। अरे हम तो आमिल बाबा नहीं है, वो गलत आदमी ले आए हो। नहीं हम तो अल्लाह के फकीर हैं। हम अपने इल्म से जान चुके हैं कि इस घर में शक की बीमारी है। हर बंदा शक में मुब्तला है। ऐसे ही है बाबा जी। ये बीमारी एक न्याज देने से खत्म हो सकती है, लेकिन न्याज तो हमारा वाकफ ही नहीं है। नहीं बच्चा, न्याज खाने वाली बांटने वाली न्याज। मुद्दा पे आ गए हैं बाबा जी। मैं न्याज की बात कर रहा हूँ। आपको बस न्याज का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। बाबा जी आप जो हुक्म करेंगे सब हासिल हो जाएगा। बस जल्दी से 12 किलो चावल, 3 किलो देसी बादाम और 5 किलो काजू, 2 किलो मुरब्बा अशरफी, हरे रंग का ना हो लाल रंग का। उन्हीं न्याज देनी बाबा जी। ये जो आप अज्जा लिखवा रहे हैं ना जिन रंगों के, वो पीटीआई का झंडा बन जाना है। वैसे न्याज पे पाबंदी लगा दे। तो सब ने कहना कि 5 साल तक ये देख कोई नहीं खा सकता। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे घर से ये मनुष्य चली जाए? बाबा जी तो कादली बुलाया। जितनी अच्छी न्याज दोगे उतनी जल्दी शक की बीमारी चली जाएगी। काजू बादाम पिस्ता पाना, इसमें कोई गोश्त वोश्त तो नहीं डालना। 6 किलो बच्चा उठ का। भाईजान आप धक्के से खर्चा बढ़ा रहे हैं। चलो एक काम करते, चावल मैं ले आऊंगा, गोश्त आप ले आना।
काजू भी, बादाम भी, गोश्त भी। ये कौन सी देग है? वो जो बसों के पीछे नहीं लिखा होता देग मगर प्यार से। बाबा जी जवाब नहीं आज कहेंगे दे देंगे। इन शैतानों का कुछ करे जो हमारे घर खराब कर रहे हैं। वो मेरी बीवी के कान भरती है, वो उसके कानों में आके पता नहीं क्या क्या अला बला बोलती रहती है। मेरी बात सुन, ये जितनी मर्जी न्याज़े दिलवाले, तू इस पे यकीन ना करना, इसका वसा कभी ना खाना। जितना मेरा तजर्बा है किसी और का हो सकता है भला। ये इतना सच्चा सवित्रा होता ना तो अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी ना लगाता, लास्ट सीन नजर आता। देखा था आपने? हाँ हाँ, मैंने तो परसों पास से गुजरी थी, तस्वीरें देख रहा था, पतली पतली लड़कियों की, पतली पतली। पतली लड़की का जिक्र कौन कर रही है? देखो आप 6-7 पतलियां निकली हैं। भाई आराम से बैठो। उस दिन मैं देख रही थी जितनी टिकटॉकर है, जन्नत मिर्जा, लिस्बा, सबके स्क्रीनशॉट क्रक 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 करके ले रहे थे। बाजी आपको दोजख से भी आगे कहीं जगह मिल रही है। दोजख का कीड़ा भी नाल ही होना है। ये हदीसे सही है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाने वाला इबलीस है, शैतान है। इसके बाद कोई दूसरी राय बाकी बचती है? तो ये भी तो देखना, ये इब्लीस की बाजी भी आ गई है। जिसके कान भरे जा रहे होते उसको तो शायबा तक नहीं होता कि ये जो दोस्त की आड़ में मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। मेरी बात सुनो भाई, क्या? मुझसे ज्यादा तुम्हारा मुखलस और खैर का दोस्त कोई नहीं है। बचपन का दोस्त। तुम्हारी बीवी की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत है, मतलबी मोहब्बत है। वो तुम्हारा मजाक उड़ाती है, मुर्गी का पंजा देकर कहती है इसकी खाल उतार दो तो मेरे खामद जैसा है। सर अब इधर से शैतान का रोल ये साहब प्ले करने लगे। यार वो भाभी का कजन है ना शहर यार, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं। ओहो, फजूल की आग लगा रहे हैं आप हमारे घर में। आप मेरा मोबाइल चेक कर लें, शहरियार को तो मैसेज आया हुआ है। वो तो शादी करने लगा, मुझे बोल रहा था मेरी बहन तुम मेरे लिए दुल्हन ढूंढो। कोरमे की देख बनती है आपके लिए, कोरमे की देख। ऐसे मसले हल होंगे ऐसे। समझ जी खान बाबे तो ले कोई और देखता तो मैं यकीन ना करती। इन गुनाहगार आंखों से मैंने खुद देखा है। उस दिन होटल में अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। जब मैं सामने आई तो मुझे देख के बहरा बन गया। कमर उस तरफ करके कहता है बाजी आप क्या लेंगी? मैं तो खाना खाने गया था, तू तो मोसर पटी है ना। तू होटल का खाना चेक करने गई थी। पूछो इससे, पूछो ये बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची बात है, मैं कब बुक करा हूँ। हमारे कराची वाले जो हेड ऑफिस है ना, वहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए थे और बुकिंग जो होटल में थी वो मेरे नाम की थी। सबको मैं ही पूछना था जाके कि क्या लेंगे, क्या खाएंगे। हाँ मुझे याद है, इस मीटिंग की तो इन्होंने मेरे सामने बुकिंग करवाई थी। चलो शुक्र है, एक तो धोना तो ले आना। बेटा असल मसला क्या है? सोते टाइम पची के नीचे फोन रख के सोता है। नहीं तो क्या करूँ मैं? फोन तो कहूँ मैं सोने लगा हूँ, तू बाहर खेल गया। कोई कॉल आ जाए 10 नंबर देख के उल्टा कर देता है। उल्टा कर देता है, लाइट पड़ती रात को। मैंने भी होते हैं कुछ। जब इसको कोई मैसेज आता है मेरे सामने नहीं पड़ता, जरा सा परे जाती हूँ, मैसेज देख के डिलीट कर देता है पीछे से। और फोन तो घर से बाहर जाके सुनता है। देखा मैं तो अंदर नहीं सिग्नल आते। सही कहते। और फेसबुक तो जनाब ने प्रिंस के नाम से बनाई हुई है। मुंह देखिए इतने बड़े बड़े बुल्लर, बुल्लर के नाम से बनाओ अपनी फेसबुक का। लोगों को तुम्हारे हुस्न का पता लगे। देखा कभी बुल्लरबाजी कर दी मैंने। बेटा आपके घर की किलकिल ना तो जर्दे से खत्म होनी है ना कोरमे से। आपके घर की किलकिल न्याज़े केले गोश्त से खत्म होगी।